हाई बंधुरा मा मेये रान्नाघरे सबाइके स्वागत जानिए आज के आपनादेर जोन्नो रान्ना करते चलेछि हाঁসের ডিমের रसा। उपकरणे की की लागছে एकबार आपनारा देखे निन। एखाने आछे सेদ্ধ करा हाঁসের ডিম, आदा बाटा, जिरे बाटा, शुकनो लंका, दारचिनी, एलाच, चेरा काँचा लंका, कैप्सिकम बाटा, पेঁয়াজ बाटा, आदा बाटा। मशलागुलो एक एक करे देखिए दिच्छी। शुकनो लंकार गुड़ो, हलुद गुड़ो, धने गुड़ो, नून, टमेटो सस। कड़ाईते दिए दिच्छी सर्षेर तेल, तार मध्य दिए दिच्छी शुकनो लंकार गुड़ो, हलुद गुड़ो, नून। एबार सेদ্ধ करा হাঁসের ডিম दिए दिच्छी। একটু নেড়ে ছেড়ে নিচ্ছি। ডিমটা ভাজা ভাজা হচ্ছে। ডিম ভাজা হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নেব। ফোড়নে দিয়ে দিচ্ছি এলাচ, দারচিনি, গোটা জিরে, শুকনো লঙ্কা। এবার এক এক করে বাটা মশলাগুলো দিয়ে দেব। প্রথমে দিচ্ছি পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা, আদা বাটা, टमेटो सस। एबार कषिए निते हबे। एकटा बाटीते कैप्सिकम बाटा निয়েছি, तार मध्य दिए दिচ্ছি लाल लंकार गुड़ो, हलुद गुड़ो, धने गुड़ो, नून, जिरे बाटा, गरम मशलार गुड़ो। तारपर এটা মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি, তারপর নেড়ে ছেড়ে নিচ্ছি। চিনি, চেরা কাঁচা লঙ্কা, দিয়ে দিচ্ছি জল। হাঁসের ডিমগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের রান্না প্রায় হয়ে এসেছে, এবার নামিয়ে নেব। হাঁসের ডিমের রসা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে চ্যানেলটি লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি।